तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम मीका की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे के अंबिया असगर की किताबों में से एक है। खुदा उनके फजल से आज हम दूसरे बाब की पहली आयत से 5वें आयत तक मुताला करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शरीक हों। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें अरसाल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है info@biblimutalia.com। आप गुज़िश्ता एक साथ हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा, भाई एलिया ईसा और भाई उसामा आतिफ का। आप दोनों को खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? ठीक। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई उसामा, मैं दूसरे बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। उन पर अफसोस जो बदकारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें ईजाद करते हैं और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं और यूं आदमी और उसके घर पर, हाँ मर्द और उसकी मिरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूँ जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और गर्दन कशी से ना चलोगे, क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। उस वक्त कोई तुम पर ये मसल लाएगा और पुरदर्द नोहा से मातम करेगा और कहेगा, हम बिल्कुल गारत हुए। उसने मेरे लोगों का बुखरा बदल डाला। उसने कैसे उसको मुझसे जुदा कर दिया। उसने हमारे खेत बागियों को बांट दिए। इसलिए तुम में से कोई ना बचेगा जो खुदावंद की जमात में पैमाइश की रस्सी डाले। सबसे पहले मैं दूसरे बाब की मरकजी बातों और बुनियादी मौजू के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा बाब पहले बाब ही की तकमील है। ये दोनों मीका की नबूवत के 3 हिस्सों के पहले को तश्कील देते हैं। हर हिस्से की शुरुआत लफ्ज़ सुनो से होती है, लेकिन पहले और दूसरे बाब के दरमियान एक फ़र्क है। देखें, पहले बाब में हमने सामरिया और यरूशलेम के खुदा के ख़िलाफ़ गुनाहों की बात की थी, और दूसरे बाब में बहरहाल सामरिया और यरूशलेम के ख़िलाफ़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुनाहों के हवाले से बात है। लिहाजा हमारे पास उनके उन शरीर कामों की एक फ़हरिस्त है जो उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ किए, जिनमें शहवत परस्ती है जो कि वाज़ेह तौर पर 10वें हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, लालच, समाजी जुल्म और ज़्यादती, गरीबों के हकूक़ को नज़रअंदाज करना। हम झूठे नबियों के काम को देखते हैं जो उन दिनों शुमार में बढ़ गए थे, और हमने किताब के तारुफ के दरमियान बताया कि मीका की किताब का हर हिस्सा अफसोस से शुरू होता है और वहाँ से शुरू होकर उसके वादे के साथ ख़त्म होता है। उसकी शुरुआत अदालत से होती है और इख्तिताम बरकत से होती है। दूसरे बाब में भी ऐसा ही है, जहाँ नबूवत के पहले हिस्से का इख्तिताम होता है, और 12वीं और 13वीं आयत में हम देखते हैं कि जबकि हमने पिछली 11 आयत में उनको हैबतनाक गुनाहों से पर्दा उठाया जिन्हें लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ कर दिया था। देखें, 12वीं और 13वीं आयत में हमने निजात और बरकत के वादों को देखा। भाई एलिया, भाई उसामा ने जो कहा मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूँगा, जो लोगों के खुदा के खिलाफ किए गए गुनाहों के मुतालिक है, और फिर लोगों के एक दूसरे के खिलाफ गुनाहों पर बात की गई है। गोया वो कहना चाहता है कि अगर इंसान का खुदा से ताल्लुक दुरुस्त ना होगा इंसान का खुदा से ताल्लुक, तो एक इंसान का अपने भाई के साथ ताल्लुक भी मुतवाजन ना होगा। यहाँ तक कि 10 अहकाम में भी जो पहली लो पर अहकाम थे वो इंसान और खुदा के ताल्लुक में नज़्म ज़ब्त के हवाले से, और दूसरी पर आदमी और उसके भाई के दरमियान ताल्लुक में नज़्म ज़ब्त के हवाले से थे। मैं चाहूँगा कि आप उस शख्स के मुतल्लिक बताएं जो औरों को दुख देता है। कोई शख्स जो खून करता, औरों की हक तलफी करता, इससे क्या साबित होता है? मेरी ज़ाती राय यह है कि इसका मतलब, जैसा कि आपने बताया, कि उस शख्स का ताल्लुक खुदावंद अपने खुदा के साथ नहीं होता, जो रूहानी या जिस्मानी तौर पर हर तरह के निज़ाम का चलाने वाला है, ताकि ऐसे शख्स का एक खुदा के साथ लाखता ताल्लुक हो, और अगर ये ताल्लुक मतवाजन ना होगा या फिर वो खुदावंद अपने खुदा के साथ सही तौर पर नहीं चलता होगा, तो उस शख्स के बदन का हैवान उसमें बेपनाह बुराई और शरारत पैदा करेगा,
उस शख्स में जिन बातों का अभी आपने तस्करा किया, खुदा तो से उसका ताल्लुक बिगड़ जाएगा। खुदा से ताल्लुक ठीक ना होगा। तो ये वाज़ेह है कि ना सिर्फ इस हिस्से में बल्कि पूरी बाइबल के अंदर ही सही। जब हम बुत परस्त कौमों के मुतल्लिक रोमियो पहले बाब में पढ़ते हैं और जो शरारत और हैबतनाकी के काम उनके मुतल्लिक लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने खालिक को छोड़कर मखलूक की इबादत की, जबकि इबादत खालिक की मखलूक होनी की चाहिए। इबादत की, ठीक है। लिहाजा अगर आपके सामने नाइंसाफी, खून रेजी, तशद्दुद होता है तो जान लें कि ऐसे काम करने वालों का खुदा के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सही। अगर उनका खुदा से हकीकी ताल्लुक हो तो उनके एक दूसरे के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होंगे, ठीक है। भाई एलिया, मैं आपसे फिर से पहली आयत के हवाले से पूछना चाहूंगा जिसमें लोगों के गुनाहों की फहरिस्त मौजूद है। उन पर अफसोस जो बदकारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें ईजाद करते हैं और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। इस आयत के हवाले से आप हमें बयान कीजिए। सबसे पहले हमें लफ्ज़ अफसोस पर गौर करना है, यानी कि नबी इलाही अदालत का ऐलान कर रहा है उन लोगों के खिलाफ, जैसा कि भाई ने वाज़ेह किया कि ये सिर्फ उनके खुदा के खिलाफ गुनाहों का सबब ना था जो कि पहले बाब में है, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ गुनाहों का सबब भी था। और अजीब बात यह है कि नबी भी उन लोगों का यहाँ पर वाज़ेह तौर पर तस्करा करता है जो बदकारी के मंसूबे बांधते हैं, और पहली नज़र में ऐसा लगता है कि जैसे ये जनाकारी की तरफ इशारा है। ये वो गुनाह है जो उस वक्त किए जाते थे, लेकिन हम इसको एक मुख्तलिफ जाविये से भी देख सकते हैं। ये लोग बदी के मंसूबे बांधते हैं, यहाँ तक कि सोते हुए भी, और इसका मतलब ये है कि उनके दिलों में ख्यालात और मंसूबे हैं, वो मंसूबाबंदी करते हैं। इससे हमें इशारा मिलता है कि बदी फौरन ही फूट नहीं निकलती, इसके लिए पहले मंसूबाबंदी की जाती है और वो इसके लिए कुछ इंतजामात करते थे, और फिर जब सुबह को कोई शख्स जागता तो वो उसे अमली जामा पहनाने के काबिल होता, यानी जिस बात का रात को मंसूबा बांधा गया था, क्योंकि या तो उसके पास इख्तियार है या फिर उसके पास पैसा है जिसकी मंसूबाबंदी उसने की, और उसे सुबह को अमली जामा भी पहनाना है। यहाँ मैं इमसाल के चौथे बाब की एक आयत पढ़ना चाहूँगा, और इमसाल के चौथे बाब की 16वीं आयत में वो कहता है कि क्योंकि वो जब तक बुराई ना कर लें सोते नहीं, और जब तक किसी को गिरा ना लें उनकी नींद जाती रहती है, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मैं पीते हैं। ये वो हैं जो शरारत के मंसूबे बांधते हैं। और मुझे याद है कि रसूल रोमियो के पहले बाब में एक गिरोह का तस्करा करता है जो ना सिर्फ शरारत के मंसूबे बांधते हैं बल्कि शरारत के मौजिद हैं। सही। उनके हवाले से कहा गया है वो शरारत के मौजिद हैं। उनके पास तरीके हैं और वो शरारत में बड़े तख्लीकी रोज हैं। वो शरारत को इजाद करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस पर भी गौर करें कि रोमियो के 13वें बाब में हमें खबरदार किया गया है और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। यहाँ लफ्ज़ तदबीर से मुराद मंसूबाबंदी है। एक शख्स जो खुदावंद से दूर है वो शरारत के अंदर है और शरारत के मंसूबे बांधता है और उस पर मेहनत करता है। अगर हमारी रूहानी हालत बिगाड़ का शिकार है और हमने अपने बुरे बदन को जो हमें शरीर मंसूबाबंदी और उसे अमली जामा पहनाने के लिए वक्फ कर रखा है, खुदा हमें इससे बचाए, क्योंकि ये अदालत और तादीब की वजह बनती है। आमीन। देखिए, खुदा का कलाम शानदार है क्योंकि ये ना सिर्फ अमाल से बल्कि ख्यालात ही से निमट लेता है। ये बहुत से मुल्कों और अक़वाम के मुतल्लिक़ सुनते हैं जो दहशत गर्दी और जराइम से नाबरदाज़मा होते हैं। वो उन कामों को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर वो उन कामों की मज़ामत करते हैं, लेकिन कभी कभार मज़ामत तक नहीं करते। लेकिन तब भी कुछ अक्लमंद लोग हैं, लेकिन मज़ामत से भी मुतलबा नताइज हासिल नहीं होते। यहाँ इस आयत में लिखा है उन पर अफसोस जो बदकारी के मंसूबे बांधते हैं। मसला यहाँ है, देखें, सबसे पहले ये मामला सोच का है। भाई एलिया ने मिसाल 4 का हवाला पेश किया और मैं चौथे ज़बूर का हवाला देना चाहूँगा जिसमें हम मुतबादल मशवरे के हवाले से पढ़ते हैं जो दाऊद देता है, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। लिहाजा जब आप बिस्तर पर सोते हैं शरारत के हवाले से सोचना बंद करें। अगर शरारत में मंसूबा है तो और उसमें
تیاری درکار ہے، تو بھلائی کرنے خداوند کی خدمت اور اس کی مرضی کو پورا کرنے میں بھی ایسا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اتفاقاً آپ کے ذہن میں نہیں آتا صحیح۔ ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں اور خداوند سے درخواست کریں تاکہ آپ بھلائی پیدا کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے ملک کو اپنے لوگوں کے لیے تقسیم کیا، اس نے ہر قبیلے کے واسطے کثرت سے فراہم کیا، لیکن ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لالچ سے کھیت ہڑپ کر لیے اور گھروں پر قابض ہو گئے۔ جی بھائی اسامہ، حرص اور لالچ کیوں تھا؟ کیا خداوند نے انہیں ملک نہ دیا تھا؟ اور ہمیں بتائیے کہ کیا ہر قبیلے کی ضرورت کے موافق موجود نہ تھا؟ دیکھیں، کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ چوری کرنا اور دوسروں کے مال پر ڈاکہ زنی کی تو وجہ ضرورت ہے۔ وجہ ضرور کوئی ضرورت ہوگی، اور اگر ضروریات پوری ہو جاتی تو لوگوں کو چوری کرنے کے لالچ نہ ہوتا۔ یقیناً یہ خام خیالی ہے، کیونکہ گناہ انسان کے شریر دل سے پھوٹ کر نکلتا ہے، اور شریر بدن لالچ اور ہوس کے سوا کچھ پیدا نہیں کرتا۔ انسان اوروں کے کھیت خلیان اور گھر جائیداد یا دولت کا لالچ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ ضرورت مند ہے، بلکہ یہ سب ہونے کے باوجود کرتا ہے۔ پہلی آیت میں یہاں لکھا ہے، ان کو اس کا اختیار ہے جو ایسا کرتے ہیں کہ لالچ سے چھین لیتے ہیں، اور لازمی نہیں کہ وہ غریب یا ضرورت مند ہوں، وہ بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور چنانچہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کو کس چیز کی کمی ہوگی؟ آپ کی زمین یا کھیت کھلیان کی ضرورت ہے۔ سو ہم اخیب اور اس کی بیوی ایزابل کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے بستر پر شرارت کے منصوبے بناتے ہیں، اور وہ پہلی آیت کی بات کی ہے، ایک مثال ہے۔ ہم دوسری آیت میں اس کے نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک یرزیلی نبوت ہے، جس کے پاس کھیت تھا جس کا ایک پاکستان تھا، جسے اخیب ایک سبزی کے کھیت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہاں پر آپ کو عیساؤ کی یاد نہیں آتی کہ جس نے ایک وقت کے کھانے کے لیے صحیح۔ پلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا؟ ضروری نہیں لالچ انسان کی ضرورت سے متعلق ہی ہو، بلکہ اس کا تعلق انسان کی بدی سے ہے۔ بھلے ہی انسان دنیا میں امیر ترین ہو جائے۔ میں امیر لوگوں کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا، جی۔ نہ ہی غریبوں کی طرفداری کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لالچ بنین و انسان میں عام ہے، صحیح۔ لیکن میں نے امیروں میں اس کی موجودگی زیادہ دیکھی ٹھیک ہے بھائی ایلیا، جدید تاریخ میں ہم آئے روز اخبارات میں چوروں اور ڈاکوؤں سے متعلق تحویل فرست دیکھتے ہیں، اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کو جیل جاتے بھی، یا وہ جن کے پاس اختیارات یا دولت ہے۔ لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، میراث ہے، جائیداد ہے، وہ کیسے چوری کر کے جیل چلے جاتے ہیں۔ لیکن بھائی اسامہ نے ہماری توجہ اخیب اور ایزابل کی طرف دلائی، جنہوں نے یزریلی نبوت کے ساتھ ناانصافی کی۔ آپ ہمیں اس واقعے کے حوالے سے بتائیں۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی شخص خداوند سے دور ہوتا ہے، بھلے ہی وہ ایماندار ہو، پر خدا سے اس کا وہ تعلق ٹوٹا ہوا ہے، یا اگر وہ روحانی کمزوری کے دور سے گزر رہا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں لالچ آ سکتا ہے، آس پاس کے کسی کھیت کا یا دولت کا زیادہ لالچ ہی نہیں، بلکہ کسی ایسی چیز کا بھی جس پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کا لالچ بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ جو نہیں پا سکتا وہ اس کا لالچ کر سکتا ہے۔ وہ اپنی دوست کی بیوی کا لالچ کر سکتا ہے جس پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ سب بدن کی شرارت کے کام ہیں۔ لیکن اخیاب کی واضح کہانی یہ ہے کہ اس نے یزرییل کے پاکستان کا لالچ کیا، اور دیکھیے کہ ایک بادشاہ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے اس نے اس کھیت کا لالچ کیا۔ سو اس نے یزرییل بن نبوت کے قتل کا منصوبہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر باندھا تاکہ اس کے کھیت کو مل کر ہڑپ کر لیں۔ اور میں کہوں گا کہ شاید ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اگر ہم پہلے سلاطین کے 21ویں باب کو پڑھیں اور روح القدس کی رائے لیں، اور اس واقعے کے متعلق جو پہلے سلاطین کے 21ویں باب میں درج ہے پہلی آیت سے، ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزرییل نبوت کے پاس یزرییل میں ایک پاکستان تھا جو سامریہ کے بادشاہ اخیاب کے محل سے الگ ہوا تھا۔ سو اخیاب نے نبوت سے کہا کہ اپنا پاکستان مجھے دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے، اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر پاکستان دوں گا، یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نقد دے دوں گا۔
واضح رہے کہ اخیاب کو یہ کرنے کے لیے اس کی لالچ اور حس نے مجبور کیا۔ بھلے ہی خدا کی طرف سے یہ واضح حکم تھا کہ وہ زمین بیچی یا کسی کو نہ دی جائے، یہ ایک میراث ہے جو خداوند نے انہیں عطا کی۔ ان قدیم حدود کو نہ سرکا۔ جی ہاں، نبوت جو احکام کو سمجھتا تھا اس نے اخیاب سے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھے اپنے باپ دادا کی میراث دوں۔ اور اخیاب اس گھر میں اب شدید قہر اور غضب کے ساتھ داخل ہوا، کیونکہ عزریل نبوت نے اسے ایسا جواب دیا، لیکن اس کی شریر بیوی نے اسے ایک حل پیش کیا۔ کہانی کا انجام نبوت کے قتل اور پاکستان کے ہڑپ کر جانے سے ہوتا ہے، اور یہ سب لالچ کی بنا پر ہوا۔ اور نئے عہد نامے میں بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ حرص گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ کہانی کا اختتام یہ نہیں کہ اخیب نے نبوت کا پاکستان ہڑپ لیا، گویا کوئی خدا کس پر شرارت عدالت نہیں کیا ہوئی۔ تھی؟ یقیناً اس کا بدلہ خوفناک عدالت سے لیا گیا۔ اخیب نے ایلیہ تشبیہ کا سامنا کیا، جس نے سخت عدالت کا اعلان کیا کہ اس پاکستان میں کتے تیرا اور تیری بیوی ایزابیل کا لہو چاٹیں گے۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا ہے۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ وہی کاٹے گا۔ بالکل۔ یہاں بونے اور کاٹنے سے میں تیسری آیت کے متعلق جاننا چاہوں گا کہ کیسے خدا نے اپنی عدالت پر عمل درآمد کیا اور ان گناہوں کی عدالت کرنے کا سوچا۔ تیسری آیت، اس لیے خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے گھرانے پر آفت لانے کی تدبیر کرتا ہوں، جس سے تم اپنی گردن نہ بچا سکو گے اور گردن کشی سے نہ چلو گے، کیونکہ یہ برا وقت ہوگا۔ آپ اس آیت کے حوالے سے ہمیں بتائیے۔ یہ منطقی ہے کہ جو کوئی کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا۔ یہ اصول دیکھیں، یہ اصول شاید کچھ لوگوں کے لیے خوفناک ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصول انصاف پر مبنی ہے اور کچھ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر میں شرارت کرتا ہوں تو یہ میرے لیے خوفناک ہے۔ بے شک انہیں نہیں ہوا ہوگا، وہ گرد و باد کاٹیں گے، لیکن یقیناً جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ ہمیشہ کاٹیں گے۔ اس اصول کے دو چہرے اور دو کنارے ہیں۔ اس اصول کے اندر بذات خود کچھ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک منطقی اصول ہے۔ میں عام ناظرین کی زبان میں کچھ کہنا چاہوں گا، جی بالکل۔ جو شاید اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جن کے کھیت کھلیان لے لیے گئے ہیں، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا، انہیں اپنے شہر، اپنے گھر یا اپنے گاؤں سے نکالا گیا، اور ایسا ہوتے ہوئے ہم کچھ ممالک کو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہمارے ناظرین بائبل میں شرارت کے بدلے بائبل میں خدا کی فوری عدالت کے متعلق پڑھتے ہیں، لہٰذا وہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا خدا بدل گیا؟ وہ شرارت کا بدلہ فوراً کیوں نہیں دیتا؟ پوچھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاندان قتل کیا گیا، ان کے کھیت کھلیان لے لیے گئے، اب تک ان کی عدالت نہیں ہوئی۔ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ سوالات برحق ہیں، لیکن آج ہم فضل کے دور میں ہیں، اور دیکھیں کہ خدا اپنے قہر کو ظاہر کرے گا اور قوت کا مظاہرہ کرے گا، لیکن اپنے قہر اور قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ صبر کے ساتھ شریروں کی شرارت کو برداشت کرتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ عدالت فوراً نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں۔ خدا شاید شریروں اور گناہ گاروں کو موقع دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے گناہ سے باز آئیں اور خدا کے پاس لوٹ آئیں، کیونکہ خدا کی خوشنودی شریروں کی ہلاکت میں نہیں۔ بائبل یہاں تیسری آیت میں کہتی ہے، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اس گھرانے پر آفت لانے کی تعبیر کرتا ہے۔ آفت کا مفہوم جی کیا ہمیں ہے؟ واضح کرنا ہے کہ اخلاقی شرارت اور ناگہانی آفت یا مشکلات کے درمیان فرق۔ خدا کبھی بھی اخلاقی بدی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، وہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ خدا کبھی کسی رحم کے مستحق کے ساتھ بے رحمی سے پیش نہیں آئے گا۔ خدا کبھی اسے نکال نہ دے گا جو اس کے نزدیک آنا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی شرارت کے بیج بوئے اور بازد رہے اور اپنے دل کی شہوت پرستی پر بازد رہے، تو کیا وہ بدی کو بو کر کیا بدی نہیں کاٹے گا؟ بدی ہی نہ کاٹے گا۔ سو یہاں آفت وہ بدی ہے جو اس کے خاندان پر یا شہر پر یا قوم پر گر وہ پڑے گی، قوم کیونکہ باغی وہ ہے۔ قوم باغی ہے جی۔ اور خدا کی پاکیزگی کے معیار کو رد اور کیا وہ گیا ہے۔ غلامی میں صحیح۔ ہوں گے۔ یہ اخلاقی جی۔ بدی نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف خدا کی ان کے عدالت ہے۔ خلاف خدا کی عدالت ہے۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا۔ کبھی کبھار بہت سے لوگ ناکام ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے کھیت کھلیان لے لیے جاتے ہیں صحیح۔ اور انہیں نکال دیا جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے بدی کے خلاف عدالت نہیں کی، تو ضروری یہ ہے کہ بدی کی فصل کاٹی جائے، بھلے ہی ایسا زمین پر نہ ہو، لیکن ابدیت میں خوفناک کٹائی ہوگی جو کبھی ختم صحیح۔ نہ ہوگی۔ اب خدا کے صبر کا وقت ہے۔
पौलुस रसूल दुख और ईज़ा रसानी बर्दाश्त करने वाले थस्सलुनीकियों को हौसला देता और कहता है, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है। शायद आप देखते हैं कि आपके सताने वालों पर जल्द अदालत नहीं की जाती, उनसे क्योंकि खुदा के इंतकाम नज़दीक ये लेगा। इंसाफ है कि बदले में तुम पर मुसीबत लाने वालों पर मुसीबत लाने मुसीबत और मुसीबत तुम जी, मुसीबत मुसीबत। उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदा यीशु भड़कती अपने हुई कवि आग में फरिश्तों के आसमान साथ भड़कती आग के साथ आसमान से जाहिर होगा। चौथी आयत के मुतालिक हमें बताएं। जी भाई एलिया। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आइए पहले हिस्से को पढ़ते हैं जो कि मुश्किल नज़र आता है, और ये भी इस नबूवत की एक बात है जो समझने में मुश्किल नज़र आती है। चौथी आयत में लिखा है कि उस वक्त कोई तुम पर ये मिसल लाएगा और पुरदर्द नूहे से मातम करेगा और कहेगा कि हम बिल्कुल गारत हुए। उसने मेरे लोगों का बकरा बदल डाला। उसने कैसे उसको मुझसे जुदा कर दिया। उसने हमारे खेत बागियों में बांट दिए, रस्सी। इसलिए तुम में से कोई बाकी ना बचेगा। सच कहूं तो अगर हम इस आयत को सतही तौर पर पढ़ें तो हम कुछ ना कुछ समझ लेंगे। तो आइए इसको जरा जरा करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चौथी और पांचवी आयत। बदी करने का नतीजा है तो ये मामूली बात है कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ बदी करें तो उसके कुछ नताइज तो होंगे। उस वक्त तुम पर कोई ये मिसल लगाएगा और पुरदर्द नोहे से मातम करेगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ खुदा कह रहा है कि उस रोज तुम्हारे दुश्मन तुम पर लान तान करेंगे और दूसरे भी तुम पर पुरदर्द नोहे से मातम करेंगे और तुम्हारे किए पर रोएंगे और कहेंगे कि हम बिल्कुल गारत हुए। उसने मेरे लोगों का बकरा बदल डाला। उसने कैसे उसको मुझसे जुदा कर दिया। उसने हमारे खेत बागियों को बांट दिए। मैं कहूँगा कि यहाँ खुदावंद उन्हें ये बताना चाह रहा है कि जो मिरास उन्हें दी गई है वो उनसे वापस ले ली जाएगी। वो बदल हिस्सा जो देगा। खुदावंद ने उस कौम को बख्शा है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा और उनके असूरी दुश्मनों को दे दिया जाएगा जो उनके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे, और ये सब खुदावंद की इजाजत से होगा। इसलिए पांचवी आयत में लिखा है कि तुम में से कोई ना बचेगा जो खुदावंद की जमात में पैमाइश की रस्सी डाले, और मुल्क खाली हो जाएगा उन लोगों से जो कि इसराइल के लोग हैं, जो मुल्क के वारिस हैं, जिन्हें पैमाइश की रस्सी डालकर उसकी मलकियत का वारिस होना चाहिए। यहाँ तक कि जब मुल्क ले लिया गया तो तजारत की गई तो भी 49 बरस के बाद साले यूबली में उन्हें वापस किया जा सकता था। खुदावंद की बातों से वाज़ेह है कि वो उनसे कह रहा है कि मुल्क उन्हें वापस ना किया जाएगा, साले यूबली में भी नहीं, और तुम में से कोई ना बचेगा जो खुदावंद की जमात में पैमाइश की रस्सी डाले। इसराइली बिजाते खुद वहां मौजूद ना होंगे, यहाँ तक कि उनमें से कोई भी ना होगा जो अपनी मिरास के मुल्क में पैमाइश की रस्सी डाले। ठीक है भाई उसामा, यहाँ हम देखते हैं कि शरारत के नतीजे में मिरास खो गई। सच्चाई ये है कि वो अपने मुल्क से महरूम हो गए जब तक खुदावंद उन्हें बहाल न करे, और ये तब होगा जब वो बड़ी मुसीबत के इख्तिताम पर तौबा करेंगे। खुदावंद खुद को उन पर जाहिर करेगा और उन्हें 1000 साला बादशाही की बरकतों में बहाल करेगा। लेकिन दूसरी जानिब मैं ईमानदारों की मिरास के मुतल्लिक जानना चाहूँगा जो कलीसिया दौर में यानी फजल के दौर में आज है। क्या कोई इम्कान है कि ईमानदार की मिरास उससे खो जाए, भले ही वो बदतरीन रूहानी हालत में हो? नहीं, खुदा ना करे कि पतरस के पहले ख़त में बतौर ईमानदार हमारी मिरास के मुतल्लिक यही जाहिर किया गया है कि वो कहता है कि हमें और हमारी मिरास दोनों को महफूज रखा गया है। अगर हम पहले पतरस की तीसरी आयत को पढ़ें तो लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल करें। मिरास को हासिल कर सकें। और लाजवाल यहूदियों की मिरास उनकी बुराई की वजह से बाबद, दगाबाज और जवाल और पजीर हुई, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल कर सकें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उसकी नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत सही। करे और हमारी मिरास को महफूज रखा जाए। खुदावंद ने उन लोगों के खिलाफ अदालत का ऐलान किया है इसलिए कि वो तौबा करें। मैं इस खूबसूरत आयत को बयान करना चाहूँगा। प्यारे नाजरीन से इजाज़त इन अल्फाज से लेंगे, और गर्दन कशी से ना चलोगे, ये बुरा वक्त होगा जबकि खुदा अदालत का ऐलान करता है। वो अपने लोगों का हलीम होने का इंतजार उम्मीद करता है है। आपने इस पर गौर किया जी। होगा कि उनकी मिरास हमारी मिरास से मुख्तलिफ है क्योंकि जी। वो जमीनी लोग थे। उनकी बरकतें जमीनी बरकतें हैं। ज़मीनी
جبکہ ہماری میراث اور ہماری برکتیں آسمانی ہیں۔ آسمانی۔ اور مختلف اور عظیم بات وہ ہے جو ہمارے بھائی اسامہ نے کہی کہ ہماری ہم میراث بھی مختلف محفوظ ہے۔ ہم اکثر لوگوں کے متعلق سنتے ہیں جنہیں اپنے والدین کی طرف سے زمینی میراث میں حصہ پانے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ شاید وہ مر چکے ہیں لیکن ان کی میراث باقی ہے، یا اس کے برعکس ان کی میراث کھو چکی ہے لیکن ہماری میراث اور آسمانی ہمیں بھی میراث محفوظ ہے۔ رکھا گیا کیونکہ ہے۔ خدا نے ہمارا ہاتھ اور تھام ہمیں بھی رکھا ہے۔ محفوظ رکھا ہم گیا۔ ہلاک ہو سکتے تھے جیسے بہتیرے ہوئے۔ آپ کا شکریہ، آپ کا خدا ان کے شکریہ۔ فضل سے اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح زندگی کو بدلتا ہے۔ آپ اس نئی زندگی کا تجربہ کیوں نہیں کرتے جو آسودگی کی زندگی ہے، دینے والی اور پاک زندگی ہے؟ اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔